Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes apprentissages de français de la cinquième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 3. Donc aujourd'hui nous avons une lecture dans la page 76 et la page 77. Donc on va commencer par j'observe et je découvre avant de lire le texte. Donc j'observe et je découvre. Donc observe le titre et l'image et dit de quoi va parler le texte. Donc le texte va parler d'un baptême d'une fille qui est appelée شهيرة. Donc يعني هذا النص يتحدث عن يعني عقيقة يعني السبوع اللي كنقولوا له حنا بالعربية السبوع ديال واحد البنت سميتها شهيرة عزت. دونك من خلال هذه الصورة كيبان بأن الأم كتحمل واحد الطفل جديد، وهنايا عاوتاني العنوان دونك من تما كنستنتجو هذا الشيء هذا. Où peut se passer cette histoire? دونك هاد l'histoire كيمكن تدوز إما في la ville bien dans la campagne. Donc il peut se passer dans un village, à la ville ou bien à la campagne, ça dépend. لأن حنا مازال ما قرينا لو تكست. Que porte la femme dans ses bras? Donc il porte un bébé. Donc المرأة شنو كتحمل في يديها؟ كتحمل واحد لو بيبي. Donc il porte un bébé dans ses bras. Donc شنو كتحمل في يديها؟ كتحمل un bébé. À ton avis, في نظرك، في رأيك أو برأيك، en regardant l'image, le bébé est-il un garçon ou une fille? لو غارسون هاد الطفل هذا واش هو من خلال الصورة واش هو يعني مذكر ولا مؤنث، واش ولد ولا بنت؟ إذا من خلال هنا كنشوفوا هاد لو كولي هذا يعني il s'agit de quoi? Il s'agit d'une fille. Donc le bébé doit être une petite fille، يعني هي مولودة وليست مولود. Quels sentiments peuvent ressentir les personnages sur l'image? Donc la joie, la gaieté, donc le bonheur, la fierté. Donc خلال هاد المناسبات كتكون الفرحة، كيكون السرور، كيكون النشاط. دونك هادو هما لي سونتيمون ديال هاد مثل هاد المناسبات. إذن دونك دابا غادي ندوزو باش نقراو le texte وغادي نحاولو نفهمو le texte avant de passer pour répondre aux questions concernant le texte après la lecture. Le baptême de Chouhaïra. Alors que le Mris attendait la naissance d'un fils. يعني هذا الشخص اللي سميتو المريس كان كيتسنى الزيادة والولادة نتاع الولد. Sa femme فتحية met au monde que une troisième fille. يعني في النهاية هاد الزوجة نتاعو اللي سميتها فتحية دونك ولدات البنت الثالثة، يعني أن المريس أصلا عنده جوج بنات وهذه البنت الثالثة. Pour soigner son orgueil blessé, il décide d'organiser une grande fête. إذن باش غادي يعني باش غادي يعالج هاد الأنف نتاعو وهاد الكبرياء نتاعو الجريح، شنو قرر أنه ينظم واحد الحفلة كبيرة. Sachez, mes amis, que le Seigneur a gratifié mon foyer d'une petite fille. اعلموا يا أصدقائي أن الرب رزقني ببنت صغيرة. Aujourd'hui, c'est le 7e jour de sa naissance. إذن اليوم هو اليوم السابع من ولادتها، يعني فاش كنقولوا اليوم السابع c'est le baptême. Je décide devant vous de lui donner le prénom de شهيرة. إذن أنا كنقرر أنني نعطيها الاسم ديال شهيرة قدامكم.
Ce soir vous êtes tous mes invités. إذن هاد العشية غادي تكونوا كلكم من يعني ضيوف ديالي. Ce sera le plus beau baptême pour lequel auront soufflé les trompes et battu les tambours. Donc هنا كيقول المريس هو بطبيعة الحال اللي كيتحدث. Ce sera le plus beau. إذن غادي يكون تكون أحسن عقيقة. Pour lequel auront soufflé les trompes. يعني غادي نفجروا فيها الأبواق وغادي نضربوا فيها لي طنبور وغادي نضربوا فيها البنادير مزيان. On fait parvenir à la maison de l'Mris des présents de choix. إذن من بعد بداو كيجيبوا للدار ديال المريس بزاف ديال الحوايج. دي كابري اي دي كوك. كيجيبوا الماعز والديك ديوك. دي جار دو بور اي دو ميل. كيجيبوا الاواني الفخاريه المملوءه بالزبده والعسل. دي بان دو سكر بار ساك اونتيي. إذن أكياس مملوءة بالخبز أو الرغيف اللي فيه السكر. La semoule la plus fine et l'huile des meilleurs pressoirs. إذن كذلك أنواع من وأجود أنواع السميد والزيت وكذلك من أحسن المعاصير. يعني لي ميور بريسوار يعني فين تعصرات هاد الزيت من أحسن المعاصر. On offrit à Chouhaïra autant de برولوك. إذن هنايا غادي يعطيو لشوهيرة بزاف ديال لي برولوك اللي هما الحلي en or ذهبية qu'il y avait de familles dans le village اللي كاينين عند داك العائلات اللي كاينين في الفيلاج. On retrouvait avec un plaisir sauvage le goût maudit des chevaux ou bien des chevreaux rôtis dans les fours de terre. إذن كيوجدوا يجدون يعني المذاق اللذيذ ديال لي شوفرو غوتي دون لي فور دو تير. يعني داك ربما المقصود هنا الخبز يعني اللي كيطيب في الافران. لو بان بلون افي لا سوفور اكسكيز دي فيت devenus rares. وكذلك الخبز الابيض ذو النكهة الرائعة في الأعياد النادرة. au lever du jour عندما أشرقت الشمس يعني وجاء يوم جديد. المريس s'endormit bercé ou bien bercé par ses rêves de grandeur. يعني المريس بات كيحلم بالعظمة كيحس براسو بأن عنده داير شي حاجة زوينة. فتحية 3 fois mère d'une fille. يعني هاد الزوجة نتاعو اللي سميتها فتحية دابا المرة الثالثة وهي أم لبنت. posa son enfant sur le lit dur pour lui retirer le collier au 14 pendeloques d'or. يعني حطت الولد اللي يعني البنت اللي تزادت ليها حطتها فوق على لولي على السداري وحيدت ليها لو كوليي. حيدت ليها داك الحلي دونك الجواهر اولا القلادة الذهبية. دونك لو كوليي القلادة الذهبية اللي كتكون من 14 ديال الحلقات ذهبية. il fait défiler entre ses doigts les menus bijoux. يعني ودارت في يديها الجواهر ولي زيطوال النجوم الذهبية. لي مان فيرمي دي مان اوفير يعني أيدي مفتوحة وأيدي مغلقة. لو نون دو ديو
calligraphié sur les médailles. وكذلك الاسم ديال الله مكتوب على الميداليات. Un œil de verre, un œil de verre bleu, يعني عين ولا رمش ديال العين فيغ دو فيغ بلو من الزجاج الازرق. ان لويس اونسيان. وكذلك واحد لو لويس. دونك هذه انواع ديال الجواهر. il répétait doucement le prénom inusité choisi par le père. وكتعاود الاسم اللي اختاروا الاب نتاع البنت اللي سميتها شهيرة بور سي ابيتيي باش كتولف مع الاسم لان غادي يسولوها يقولوا لها سميتها. دونك هذا هو لو تكست. دابا اون باس بور ريبوندر aux questions je lis et je comprends. La sixième question. فتحية la femme de المريس a mis au monde une petite fille. المريس attendait-il la naissance d'une fille. يعني هنا كيقولوا لنا بان فتحية هي لا فام دو المريس يعني الزوجة نتاع المريس يعني زادت العالم واحد لا بيتيت في واحد البنت صغيرة. المريس واش تسنى الولادة نتاع بنت. دونك بيان سور il n'a pas donc هو il attendait. donc المريس a attendu la naissance d'un fils. اذا المريس كان كيتسنى الولادة نتاع الولد ماشي البنت. Donc, que décide-t-il de faire? Il a décidé d'organiser une grande fête. إذا قرر أنه يدير واحد الحفلة كبيرة. Comment s'appelle ou bien comment appelle-t-on cette fête? Donc هاد la fête سميتها baptême يعني العقيقة baptême. Quel jour a-t-il lieu? C'est le 7e jour. Donc le 7e jour. Donc كتكون في le 7e. داكشي علاش كنسميوها السبوع بحيث كيدور الاسبوع دونك هذا هو علاش سميناها السبوع. دونك quel est le nom le prénom donné ou bien quel prénom donne المريس à sa fille. donc il lui a donné le nom شهيرة. donc عطاها اسم شهيرة. cite 3 présents offert à la famille de شهيرة. دونك نذكروا يعني 3 ديال الهدايا تهداو العائله ديال شهيرة. دونك كاين عندنا دي كابري اي دي كوك. كاين عندنا دي جار دو بور اي دو ميل. دونك كاين بزاف ديال الهدايا. دونك quel repas a-t-on présenté aux invités à cette occasion. دونك هنايا هاد السؤال هذا انا لو تكست كاين داك لو بان ولكن واش لو بان سي ان ريبا. دونك انا جي في لو طاجين. لو طاجين هو غالبا لو ريبا اللي كيتعطى. بيان سور في لو تكست كاين داك لو بان جو كروا لو بان بلون. دونك on passe maintenant à la page suivante. Donc je lis et j'écris. Réponds aux questions suivantes. Qui a écrit ce texte? Donc هاد لو تكست شكون اللي كتبو؟ سعاد. دونك l'écrivain ديال هاد لو تكست هي سعاد باهشار. سعاد باهشار. سعاد دونك سعاد باهشار. De quelle œuvre ce texte est-il extrait? Donc est-il tiré? Donc منين هاد le texte خرجناه؟ Donc ni fleur ni couronne. Ni fleur ni couronne. Ni fleur ni couronne. Comment appelle-t-on les deux phrases écrites en italique placées en haut du texte? يعني هاد les phrases هاد les phrases شنو كنسميوهم؟ On tourne la bonne réponse. Soit c'est un titre, le titre bien sûr هو هذا, ce n'est pas en italique. Un chapeau, bien sûr c'est un chapeau. Ce titre là,
حيت لو سو تيتر كيكونوا فيه لي نيميروتي لو سو تيتر غالبا كيكون نيميروتي هذا سي ان شابو كنقولوا سي ان شابو La question D, de quel type de texte s'agit-il? Entoure la bonne réponse. Donc c'est un texte narratif. إذن هو واحد النص سردي. Donne un autre titre à ce texte. Donc هنا خصنا نعطيو واحد العنوان آخر لهذا لو تكست هذا. دونك هنايا نقدروا نقولوا donc on va dire un fils au lieu d'une fille une fille au lieu d'un fils. يعني هنا مادام ولا نقدروا نقولوا une grande fête. هذا un autre titre. Une grande fête. Une grande fête. يعني يعني حفلة كبيرة. أو لا هنا العنوان عاوتاني لأن الموضوع هو أن المريس كان كيتسنى un fils. شهيرة a-t-elle la première fille de فتحية? Non, c'est la troisième. واش هاد شهيرة هي الأولى؟ non, c'est la troisième. La troisième fille هي البنت الثالثة نتاع شهيرة نتاع فتحية. Pourquoi le Mris organise-t-il un grand baptême? Donc il a organisé un grand baptême. علاش؟ لأن pour soigner son orgueil blessé. C'est هذه la raison pour laquelle il a. Donc بقاو لينا la question 12 dont je m'évalue. Donc on va répondre à ces questions. Qu'est-ce que les invités offrent au bébé? Donc des présents choix. Donc des présents choix la nourriture et les bijoux. إذن كيعطيو des présents choix كيحضروا des présents choix فيهم يعني الجواهر وكذلك الماكلة اللي شفنا ديال les jarres de beurre, de miel, etc. Que fait la maman le soir avant de se coucher? Donc شنو دارت الأم قبل ما تنعس؟ il pose son bébé sur le lit puis pour lui retirer le collier. Donc حطات الولد في le lit وحدفات ليه داك لو كولي اللي هو القلادة. Pourquoi la maman répétait-elle le prénom de sa petite fille? Pour qu'il s'habitue, pour s'y habituer, car c'est le prénom لأنه هو الاسم المختار هو الاسم اللي غادي يكون courant. donc هنايا pour s'y habituer باش تولف مع الاسم وباش ما تنساه. هي ما غاديش تنساه بيان سور لكن باش تولف مع الاسم نتاع المولود. À ton avis pourquoi est-ce que le Mris s'est endormi au lever du jour? donc واش يعني واش نعس طبيعة الحال المريس. la fête a duré dans la nuit. donc الحفلة تعطلت في الليل ولهذا المريس est resté éveillé avec les invités يعني بقى مع الضيوف نتاعو. Où vit la famille de l'Mris? En ville ou à la campagne? Justifie ta réponse. Donc bien sûr à la campagne, dans le village. Donc dans le village. Voilà, c'est la fin de la séance concernant les textes narratifs, le baptême de Chouhaïra.